अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह के 4:30 के आसपास का टाइम। गर्मियों में सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। गांव का ये माहौल ये देख रहे हैं जनाब आप। बैकग्राउंड में मस्जिदों में आवाज़ भी सुन रहे होंगे। मुर्गों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। ये आप महसूस करें गांव का माहौल। ये जनाब यहाँ पे जानवरों की रखवाली की जाती है रात के वक़्त। यहाँ पे हमारे कज़न होते हैं जो कि जानवरों की रखवाली के लिए यहीं पे सोते हैं, ख्याल रखते हैं। जानवरों की रखवाली भी होती है और इसके अलावा जनाब बाकी जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे लवाजमात सामान वगैरह पड़ा होता है जो ज़मींदारे के काम में आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी बड़ी, रेड़ा, पानी की मोटरें, मशीनें, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा ये भूसा ये बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है और हज़ारों रुपए का, यानी कि पहले तो 2-3 हज़ार रुपये का पूरा ये जो ढेर सा आपको भूसे का नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, मुझे तो पूरा नाम इसका हमारी पश्तो में तो इसको भूसाड़ा कहते हैं, भूसाड़ा। और पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं। तो इसकी हिफाजत हो गई, ये बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है अब। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहीं पे मौजूद रहते हैं। आगे चलते हैं, गपशप करते हैं। आवाज़ सुन रहे हैं आप, मुर्गों की आवाज़, मस्जिद में से मौलवी साहब की बात करती हुई आवाज़, इस्लाम की बातें। बचपन में तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन शहरी ज़िंदगी में इंसान जब घुल मिल जाए तो ये चीज़ें उससे दूर हो जाती हैं। ये जनाब सुबह सुबह के टाइम पे वॉक, नमाज के बाद थोड़ा सा अगर आप वॉक करें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप वॉक नहीं करेंगे, घूमे फिरेंगे नहीं, पैदल नहीं चलेंगे तो आपकी सेहत, इंसान की सेहत जो है ख़ासकर वो 30 साल के बाद बहुत ज़्यादा जो है उसमें नुकसान होने का ख़तरा होता है। यानी कि जो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की जो दीगर बीमारियां होती हैं वो जनाब लाहक होना शुरू हो जाती हैं। तो पैदल चलना बहुत अच्छा है, इसलिए कि जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत नहीं है तो आप क्या करेंगे। बहुत सारा अगर आपके सामने करोड़ों रुपया रख दिया जाए, आपको दे दिया जाए, करोड़ों रुपया आपके पास हो और आपका बदन जो है वो काम ना करे, सेहत आपकी ठीक ना हो, आप चारपाई पे पड़े हों, तो आप क्या करेंगे करोड़ों रुपया का। यही बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अलग अलग जहनों की बात होती है, बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो बाज़ औक़ात कोई इंसान ये बात करता है कि जी वो गरीब है और वो गुर्बत की वजह से ये हो गया, वो हो गया। वो तो होता रहता है, इंसानी ज़िंदगी है, ये ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन बात यह है कि सेहत इंसान की जो है वो सबसे पहले है। इंसान अगर ख़ुद ठीक होगा तो सारी दुनिया के मामलात ठीक होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में कहना चाहिए। अगर आपकी एक रग भी जो है हिल जाए आपके बदन की, तो आप जनाब बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकेंगे, खा पी नहीं सकेंगे, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए हर हाल में। अगर आपकी सेहत ठीक है तो इससे बड़ी नेमत दूसरी कोई नहीं है। बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि सेहत हज़ार नेमत है। तो जनाब वॉक करना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने बचपन में भी आया करता था जब छोटा होता था। इस्लामाबाद जाने से पहले 96 में, 95 के एंड में 10वें-11वें महीने में गालिबन मैं इस्लामाबाद गया था। और अब मैं इससे आगे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इसलिए कि फ़सलें हैं बहुत ज़्यादा और हर तरह के मसाइल होते हैं।
یہاں پہ ویسے چور ڈاکو تو نہیں ہے، لیکن وقت بدل چکا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا چاہیے. یعنی پہلے زمانے میں تو یہاں پہ مفرور وغیرہ اس طرح کے بہت ہوتے تھے، لیکن اب تو شکر الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور خیر اسلحہ تو ہوتا ہے میرے پاس عام طور پہ اپنی حفاظت کے لیے. تو جناب لائسنس یافتہ، یعنی کہ بغیر لائسنس کے، لائسنس یافتہ اپنی حفاظت کے لیے لائسنس یافتہ ساتھ رکھنا چاہیے. یہ دور دور تک آپ فصلیں دیکھ رہے ہیں. میں صبح صبح کے ٹائم پہ یہاں پہ اپنے بچپن میں بھی آیا کرتا تھا. میں کوئی اتنا تیس مار خان نہیں تھا، لیکن اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میرے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو. تو میری جو والدہ محترمہ تھی وہ خاص طور پہ بہت ہی مذہبی تھی، نماز روزے کی پابند. تو وہ صبح صبح جناب ہم کو اذانیں ہوتے ہی جگا دیتی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نماز پڑھتے، مسجد میں سبق قرآن پاک کا پڑھتے، یاد کرنے کی کوشش کرتے، یاد کرتے، اور اس کے بعد جناب ہمیں بھیج دیا جاتا کہ جاؤ چھوٹے موٹے کام ہے تو وہ کرو. تو شاید اس لیے کہ ہم لوگ کو عادت پڑے اور زندگی کے معاملات کو سمجھنے کی. تو جناب بس یہیں پہ آتے تھے. اور تو اب بھی میں کبھی کبھی جو ہے نا اپنے فالتو ٹائم میں ادھر ہی آ کے پھرتا رہتا ہوں. شاید بچپن کی وہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ ابھی نہیں ہے. تو اپنے بڑوں کی قدر کیا کریں. آپ کے بڑے جب آپ سے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کی قدر کریں. جب تک وہ ہیں ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، کوئی بات وہ غلط نہیں کرتے. اور اگر کچھ بڑی عمر میں ان سے کچھ ہو جائے، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں، کوئی ایسے معاملات ہو جائیں جو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. ان کی جو لائف ہے اس وقت وہ بچوں والی ہو چکی ہے، ان کی جو ذہن ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا. اگر آپ برداشت کریں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی باتیں برداشت کرے گی، آپ کو برداشت کرے گی. تو ساری چیزوں کو سوچ کے زندگی گزاریں. دوستو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ میرا بچپن جب گزرا تو اس وقت یہ گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، صرف کھیت ہوتے تھے ہمارے. تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا سب کچھ میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، میری نظروں کے سامنے رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اچھی گزاریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش رہے اور آپ کی بھی آخرت بنے. چھوٹا سا ولاگ تھا آپ دوستوں کے لیے، صبح کے ٹائم پہ بنایا. سورج نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد نکل آئے گا. کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ چھلیاں وغیرہ تیار ہو جائیں گی. تو جناب آپ کو جو ہے نا چھلیاں بھی دکھائیں گے. دیکھی ہوں گی ہر کسی نے، لیکن جو مسافر ہوتے ہیں اپنے وطن سے دور، ان کے لیے یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، بہت اہم ہوتی ہیں. ڈسکشن کریں گے اور بھی بہت ساری اسی چینل پہ، بہت کچھ سیکھیں گے، سکھائیں گے زندگی کے بارے میں، اور گپ شپ کریں گے انشاءاللہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.